السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الطلبة اليوم نشوف واحد درس جديد في لا كونجوغيزون. غادي نشوفو إن شاء الله les verbes au présent qui se terminent par C, G, E, ET ou bien ELE. Alors je vais lire les phrases puis on va chercher les verbes. إذا غنشوفوا الأفعال اللي كتصرف في الحاضر في البريزون واللي كتنتهي بسي ولا بجي ولا بأوتي ولا بأولي. نقراو دابا لي فراز. Salim et Mehdi rentrent, jettent leur cartable et appellent leur maman. Maman, que mangeons-nous aujourd'hui? Nous commençons à avoir faim. Commencez par vous laver les mains, dit-elle. Salim et Mehdi rentrent. جاو من المدرسة رجعوا للدار. Jettent leur cartable. رماو المحافظ ديالهم. Et appellent leur maman. D'accord? إذن عيطوا للأم ديالهم. Maman, comment mangeons-nous aujourd'hui? عاش غادي ناكلو اليوم؟ ماذا سنأكل اليوم؟ Nous commençons à avoir faim. إذا بدا كيضرنا الجوع. Commencez par vous laver les mains, dit-elle. اش قالت لهم الأم؟ وابدأوا بعدا بغسل اليدين. Alors regardez maintenant, j'ai ici des phrases. Dans ces phrases, on va chercher les verbes. Salim et Mehdi rentrent, jettent leur cartable. Ouais, c'est pour le verbe ici, j'ai dit jette. Le verbe, jette. Et appelle, voilà, appelle. Leur maman. Alors, mangeons-nous, que mangeons-nous? On dirait là, mangeons. Alors, nous commençons à avoir faim. Commençons. Voilà, commençons. Voilà. Alors, j'ai ici jette, il jette, il joue, nous mangeons, nous commençons. Alors pour ces verbes, on va chercher l'infinitif. يعني الأصل ديال الفعل ما مصرفش. C'est le verbe jeter. Il appelle, c'est le verbe appeler. Nous mangeons, c'est le verbe manger. Nous commençons, c'est le verbe commencer. Alors regardez, pour ces verbes, sont des verbes qui sont conjugués au présent. Regardez sur le verbe jeter, il se termine par T. Appeler, alors ET, ELE, manger, se termine par G. Commencer, se termine par C. Maintenant, on va voir les verbes. Alors, on va voir les verbes qui se terminent par ET. Comment on va conjuguer les verbes qui se terminent par ET, ELE, G ou bien C. غنشوفوا كيفاش يمكن نصرفوا الأفعال اللي كتنتهي ب ET ولا ب ELE ولا ب G ولا ب C. Alors, les verbes qui se terminent par C. Alors, نبداو pour le premier verbe. ناخدو هذا الأول C. Ce verbe quand se termine par C. Le verbe commencer. غنديرو le verbe commencer. Commencer. On va le conjuguer au présent. غنديرو في الحاضر. Au présent, je dis je
commence. À la fin, E. نفس le présent. Tu commences. À la fin, ES. Voilà. Il commence. À la fin, E. Elle commence. À la fin, E. Jusqu'ici le tout est normal. حتى لهنا راه كلشي راه عادي، راه ما كاين حتى شي مشكل بحال جميع الافعال. دابا افيك نو، ملي كتكون عندي نو. نو كومونسون. غنكتب كو، ها لو فيرب كومونسي، وكنزيدو في الاخر او ان اس. ملي كنزيدو هنا عفوا كومونسي بلوتو اكسكوزي موا كو commençons. Voilà. Nous commençons. C'est un on. Nous commençons. On dit ONS. Regarde ici, lorsque j'ajoute ONS, mais ONS, عندنا le verbe حيد نديرنا في بلاصة ER. هاد سي مع او ما كتقدرش تقرا سو، غتقرا كو، وبالتالي اش غادي نقراو؟ غنقراو كومونكون، وهي خاطئة. Pour dire commençons, je dois ajouter la CD. La CD. Alors, c'est tout simplement pour dire commençons et ne pas dire commençons. Quand je dis la CD, je dis commençons ou je dis commençons. Voilà, nous commençons dans la CD and O. Avec il, avec S, on dit il commence. Voilà. قدامها غير إذا كتبقى تقرا سي ما تقراش ك. إذا هنا غنقول il commence avec et voilà nous avons vu le verbe. Les verbes, alors tous les verbes qui se terminent par C، جميع الأفعال اللي كتنتهي ب سي رد البال في نو. نو خاص رد فيها البال. إلا كتنتهي ب سي رد بالك خاصني نزيد لا سي دي في نو. Voilà. Maintenant je vais voir un autre verbe. شنو le verbe commencer؟ غنشوفو le verbe manger. Le verbe manger, voilà. Manger au présent. Mais quand on dit le présent, c'est le présent de l'indicatif. De l'indicatif. C'est de l'indicatif. Le verbe manger, je mange. Je mange. À la fin, tu manges, ES, il mange, elle mange, المشكل في كاين في nous. بحال هنا nous mangeons. هيا mangeons. إلا زدنا ONS هنا اش غادي نقرا؟ nous mangeons. لأن جي مع او ما كتقراش جو، كتقرا جو. إذا غنقول هنا نو مونغون، إذا ملي غنقول نو مونغون راه خطأ. باش تقرا ليا نو مونجون جو دوا اجوتي او pour dire nous mangeons et ne pas dire nous mangeons. هاد او كنزيدوها غير باش نقولوا nous mangeons. ها هي هنا. Voilà. Nous mangeons. Ce E, c'est tout simplement pour la prononciation de G. غير باش نقرا هاد G نقراها G ما نقراش G. Pour dire nous mangeons et ne pas dire nous mangeons. إذا كاع les verbes اللي عندهم G, ER نفس الشيء. Par exemple nager نقول nous nageons. Le verbe nager nous nageons. زدنا E
nager زدنا اللي درناه ان اس فين في نو علاش حيت درنا جي كذا alors les verbes نعاود الافعال qui se terminent par c اللي عندهم سي في الاخر في نو كنديروا السي سي دي les verbes qui se terminent par g j'ajoute في نو كنزيدوا في نو d'accord alors je passe maintenant pour les autres verbes. Voir maintenant le verbe appeler. Le verbe appeler au présent de l'indicateur. Alors, le verbe appeler, je dis j'appelle. Alors, regarde, le verbe appeler, il se double. Mais dire la conjugaison se double. Quand on dit j'appelle. Appeler, on dit elle وحدة. إذا كمن غندير في la conjugaison كتولي elle ونزيد elle وحدة أخرى اللي نزيد Alors, le verbe qui se termine par les. اللي كينتهوا ب les. D'accord. J'appelle. Tu appelles. نفس الشيء. كندير elle نزيد Tu appelles. Il appelle. نفس الشيء. Elle appelle. ديما عندنا دو زال. من غنقول nous appelons هنا كترجع عندي ال وحده vous appelez هنا كترجع عندي ال وحده il appelle هنا قولي عندي دو زال Et la même chose pour elle. Alors, regardez, pour le verbe qui se termine par les, كنديروا لهم deux ailes. باستثناء nous, كنديروا un seul aile. Ou vous, كنديروا un seul aile. D'accord? Prenons maintenant le verbe jeter. Le verbe qui se termine par les. Ensuite, vous avez le verbe jeter. Jeter. Au présent. On dit je jette. هنا كندير deux T. لاحظ jeter عندها ET عندها un seul T. عندها un seul T. ولكن ملي كندير je كتولي عندي deux T. Je jette. Tu jettes. Tu appelles ES نسيت هنا اعتذر. Tu jettes. Il jette. Nous نفس الشيء. Il jette. Elle jette. Nous jetons. ملي كتعدي nous كتولي ترجع عندي un seul T. Vous jetez. Un seul T. Il jette. كندير deux T et un T. Et nous c'est elle jette. Elle jette. Alors, ici, pour les verbes qui se terminent par ET, كنزيدو هنا et, deux T, deux T, deux T, deux T. Avec nous, là, كندير un seul T. Avec vous, كندير un seul T. D'accord? Alors, ici, je n'ai le verbe appeler, je n'ai le verbe jeter. Mais il y a des exceptions. ولكن كاين بعض الحالات كاين des verbes. Par exemple, le verbe geler. بحالو عنده لاي نديرو هنا. Le verbe
Je l'ai au présent. Pour le verbe je l'ai au présent, la conjugaison, j'ai dit je gèle. Je gèle. Voilà. Je gèle. يعني هاد كنديروا لا accent grave وما كنزيدوش ال وحده اخرى. Tu gèles. Il gèle. D'accord? La même chose. Il gèle. Elle gèle. Nous gelons. Vous gelez. Il gèle. Alors nous gelons. Les quatre nous, on ne peut dire l'accent. Vous gelez. Il gèle. Alors, et si pour les verbes qui se terminent par ELE, on ajoute deux L, et de même par ET. Mais il y a des exceptions. Il y en a des verbes qu'on n'ajoute pas deux L, mais je mets l'accent sur le E. يعني كل الأفعال اللي كتنتهي ب ELE ولا ET. شفنا هنا الأفعال اللي كتنتهي ب C. وشنو هنا الأفعال اللي كتبدأني ب G. هنا شنو الأفعال اللي كتنتهي ب ELE وكذلك ب ET. Pour les verbes qui se terminent par ELE, هنا كندير deux L. ET كندير deux T. ولكن il y en a des verbes ولكن كاين أفعال اللي ما كنديرش deux L. عوض فاش كندير deux L كنخلي غير L وحدة وكندير لو E كنديرها لاكسون. هاد E كنديرها لاكسون. D'accord? نقدر نعطو شي مثال. Par exemple, je dis si je l'ai. Si je l'ai. هي فيها ELE. D'accord? Je dis je. Si elle. Un seul L ou quand l'accent grave sur le E. D'accord? Alors, les verbes qui se terminent par ELE, les qui n'intahou bi ELE, qu'on dire deux L, qu'on dire deux L, deux L, deux L, deux L. Avec nous, qu'on dire un seul L. Avec vous, qu'on dire un seul L. Et les verbes qui se terminent par ET, qu'on dire deux T. Avec nous, un seul T. Avec vous, un seul T. Mais il y en a des verbes qui se terminent par ELE, mais je ne mets pas deux L, je mets un seul L et le E, je mets l'accent grave. إذا قلت الأفعال اللي كننتهي ب ELE كندير لهم deux L. L. ما اختفنوا كندير un seul L و vous كندير un seul L. Mais اللي كنتهوا par ET كندير deux T. ما اختفنوا كندير un seul T و vous كندير un seul T. ولكن كاين أفعال أخرى اللي تا ما فيهم ELE ولكن ما كنديرش لهم deux L. كنخلي غير L وحدة وكندير accent grave. sur هاد كندير l'accent. إما هنا ما كنديرش l'accent. هنا ما كنديرش l'accent. هنا كندير l'accent. هنا كندير l'accent. Alors, je vais m'arrêter ici. غادي نتوقف هنا الطلبة وكالعادة الله يجزيكم بخير ما نساوناش من صالح الدعاء والله يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.